Gerang mati dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين واجعلنا بالصلاة والسلام عليه من الفائزين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali ceramah beliau dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah adik-adik dengarkan. Kemudian beliau berdoa agar adik-adik kita semua ini menjadi orang yang mulia, orang yang berhasil, orang yang diterima salawatnya dan agamanya dan segalanya berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan dengan memberikan penghormatan Islam kepada adik-adik sekalian dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah subhanahu wa ta'ala أكرمنا وجعلنا من أمة الإسلام، من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة القرآن الكريم، فخصنا بخير الرسل وخير الكتب وجعلنا خير الأمم. Sesungguhnya beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada kita dengan menjadikan kita umat Islam, dengan menjadikan kita umat dari sebaik-baik nabi Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan kita, memberikan ke kita kitab sebaik-baik kitab, itu ialah kitab Al-Qur'an. ثم اختار من الأمة الإسلامية الخيرية، أهل الخير من الأمة الإسلامية، يعني الخير من الخير، أخير الخير، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kemudian beliau berkata bahwasanya sesungguhnya kita semuanya umat Islam ini yang telah diberikan kemuliaan dengan bagaimana kita ini menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang dimana dalam perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat pilihan di antara pilihan. Ada orang yang diberikan kebaikan dari kebaikan yang sudah lebih. Ada orang yang diberikan kemuliaan di dalam kemuliaan. Itu ialah والله تعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله سبحانه وتعالى اصطفى واختار من عباده من يكون من حملة هذا الكتاب، من حملة القرآن الكريم. Kemudian beliau melanjutkan pernyataan penjelasan dari apa yang beliau lantunkan tadi, ialah dengan melantunkan ayat Al-Quran Allah yang artinya ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang untuk ditaruhkan kepadanya kitab yang terbaik, kitab pilihan itu sendiri. وجعل تعلم هذا الكتاب سهلا يسيرا، فقال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Kemudian setelah beliau menerangkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang diberikan, ditanamkan di dalam hatinya kitab, ditaruhkan di dalam hatinya sebaik-baik kitab itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam ayat lain yang dimana sesungguhnya orang yang ingin untuk menghafalkan Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran itu akan diberikan kemudahan. Ayatnya ialah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Fahal min mudzakir, adakah orang yang ingin untuk menghafalkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala hadzal Qur'ana sahlan yasiran ala man arada Allah bihi al-khair.
على من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، على من اختصه الله سبحانه وتعالى، فيجد أن القرآن سهلا يسيرا. من أقبل على القرآن، من أقبل على تعلمه بجد واجتهاد، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعله يسيرا عليه بإذنه تعالى. Maka sebagaimana setelah apa yang beliau ungkapkan, apa yang Allah janjikan, maka Al-Quran ini ialah mudah, sangat-sangatlah mudah bagi siapa saja yang Allah inginkan di dalam dirinya kebaikan. Akan tetapi syaratnya satu, syaratnya apa? Ialah bagaimana kita ingin dulu. Kalau seorang ingin benar-benar membuka hatinya untuk Al-Quran, maka janji Allah yang ada di dalam ayat yang tadi itu akan benar-benar terasa dalam dirinya. Dia akan menemukan kemudahan di dalam menghafalkan Al-Quran itu sendiri. القرآن العظيم نعمة كبيرة لا تقدر بثمن، هي أفضل النعم التي بين أيدينا، وهذه النعمة الله سبحانه وتعالى لا يعطيها لأي أحد. الذي يستحق هذه النعمة لا بد أن يبذل ثمنها، لا بد أن يكون عنده الاستعداد والاجتهاد والنشاط والتعب في تعلم القرآن الكريم. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya perkara Al-Quran itu ialah perkara yang sangat mahal, perkara yang tidak bisa dihargai dengan harga, saking mahalnya tidak bisa dihargai dengan harga. Maka untuk itu kata beliau, orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang mahal seperti ini harus rela untuk berlelah-lelah, harus rela untuk berjuang, harus rela untuk menghabiskan segala apa yang dia punya dari tenaganya, harus rela untuk mengorbankan segalanya. فمن كان عنده جوهرة ثمينة نفيسة غالية فإنه لا يعطيها لمن لا يحفظها، لا يعطيها لطفل يلعب بها ويظنها نوعا من الحجارة ويضيعها، بل يحفظها في مكان خاص أمين، أو يعطيها لإنسان يقدرها ويحفظها ويعرف قيمتها. Kemudian beliau mentakkidkan, beliau menerangkan penjelasan dari apa yang beliau ucapkan tadi, apa yang beliau beritahukan kepada adik-adik tadi, dengan beliau mempermisalkan sebagaimana termisalkan di antara adik-adik ada yang mempunyai permata berlian yang amat-amat mahal. Tidak mungkin adik-adik bakal sembarangan ngasihnya ke orang, ke anak kecil yang tidak tahu seberapa berharganya permata berlian itu. Akan tetapi apa, pasti adik-adik menyimpannya di tempat yang rapi, yang tidak tersentuh oleh orang yang tidak tahu betapa mahalnya harga permata itu. فإذا كنت أو كنت ستقصرين في حفظ القرآن وفي مراجعته وتجدين صعوبة، هذه الآية صعبة وهذه الصفحة صعبة ولا أستطيع حفظها، فالله سبحانه وتعالى لن ييسر عليك في حفظ القرآن الكريم لأنك ستضيعينه. أما إذا كنت مجتهدة صابرة مستقيمة على حفظ القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك القرآن ولو بعد حين. Kemudian beliau berkata terkhusus kepada setiap semua orang, setiap semua insan dari adik-adik, jika adik-adik tidak fokus, tidak benar-benar memperlihatkan kepada Allah bahwasanya adik-adik ini bakal memberikan segala usaha, segala daya dan upaya adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan Al-Quran ini kepada adik-adik. Karena seperti permisalan yang tadi, kalau adik-adik dilihat tidak bisa untuk memilikinya, maka tidak akan diberi. Akan tetapi kalau adik-adik berusaha, terlihat berjuang, ada kemauan ini dan itu, berusaha ini dan itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan janjinya yang ada di dalam kitabnya dengan memudahkan apa yang adik-adik cari, apa yang adik-adik inginkan. يطلب أحدنا حفظ القرآن وهو أمر عظيم ونعمة كبيرة ولا يقدم لذلك شيئا من وقته، شيئا من جهده، شيئا من صبره، هذا لا يعقل، لا يكون. من طلب العلا سهر الليالي، من طلب الشيء النفيس يقدم له كل ما يملك، كل ما يستطيع من الوقت، من الجهد، من المال، من الراحة، من السهر، حتى يحصل على هذا الشيء النفيس.
Kemudian beliau berkata bahwasanya jika ada di antara adik-adik yang pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi penghafal tapi tidak bisa capek-capek, tidak bisa sabar, tidak bisa lelah-lelah, maka itu sesuatu yang tidak masuk akal, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sebuah syair yang artinya mempalabal huda sahirul layali, barang siapa yang ingin kemuliaan maka ia harus siap untuk begadang. Tandanya apa? Dia siap untuk menghabiskan waktunya, merelakan tidurnya untuk mengejar apa yang dia kejar itu. والله سبحانه وتعالى جعل لكن سببا من أسباب حفظ القرآن الكريم، وهو أعظم الأسباب في هذا الزمن، أن كنا في معهد فيه خيرة الأستاذات اللاتي يحفظن ويعلمن القرآن الكريم، وبين أصحابكم تشجع الواحدة الأخرى، وأنتن في سن الشباب، سن الحفظ والاجتهاد والصحة والقوة والعافية، فأسباب الحفظ كلها متيسرة لكم. لا تحتاج الواحدة منكن لكي تحفظ القرآن أن تسير إلى مكان بعيد تبحث عن الأستاذة حتى تقرأ عندها، الأستاذة بجانبها، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليكن. Kemudian beliau mengajak adik-adik sekalian untuk berpikir bahwasanya adik-adik ini sekarang telah diberikan sebaik-baik asbab untuk apa yang adik kejar. Jadi adik ini pengen menghafalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah taruh adik-adik di dalam sebab yang paling masuk akal, paling mungkin untuk menjadikan adik dari apa yang adik kejar itu. Itu yang apa? Ialah adik-adik itu ditaruh, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tempat ini memang pondok yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, yang dimana adik-adik tinggal di sini langsung bersama ustazah-ustazah yang begitu muhsinah, begitu solehah-solehah, yang dimana adik-adik semuanya satu jalan. Artinya apa? Adik-adik ketika satu dari adik-adik yang lemah, satunya menyemangati. Begitu ini adalah sebab-sebab yang dimana sebuah kemuliaan, yang dimana patut untuk kita syukuri jika adik-adik memikirkannya, kata beliau. وهذه النعمة غير موجودة في بلاد العرب التي يكثر فيها الشيوخ والقراء وطلاب العلم. إذا أراد الطالب أن يحفظ القرآن ويقرأ مع الشيخ أو الأستاذ لابد أن يذهب إلى مكان بعيد كل يوم ساعة أو ساعتين ويرجع، ما عنده مكان يقيم ويسكن ويأكل ويشرب وينام عند الشيخ. هذا غير موجود في بلادنا. أما هنا أنتن ما شاء الله كل شيء موجود، المعهد والمسكن والطعام والشراب والأستاذة والمشرفة، كل شيء متوفر. لا تحتاج الواحدة منكن إلا أن تجتهد في حفظ القرآن الكريم. Kemudian beliau mengajak adik-adik kembali untuk berpikir. Beliau menceritakan tentang bagaimana keadaan negara Arab tempat beliau tinggal. Kalau di negara Arab, kata beliau, nggak ada pondok kayak gini, nggak ada pondok. Kalau seseorang ingin, yang dimana padahal di negara Arab itu sumbernya Al-Quran ini, banyak ulama-ulama Quran di sana, tapi di sana nggak ada pondok. Artinya apa? Kalau ada seseorang dari negara itu yang pengen untuk menghafalkan Al-Quran, maka ia harus rela tiap hari pergi pulang ini dan itu, makan balik. Enggak kayak adik-adik di sini, semuanya udah segala ada, kata beliau. Artinya apa? Tinggal duduk ngapal, makan ada, tempat tinggal ada, ustazahnya dekat, kata beliau begitu. Maka beliau mengajak adik-adik untuk berpikir agar bagaimana adik-adik menjadikan kesempatan ini untuk benar-benar mensyukurinya. فمن علامة توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن ييسر له أسباب الطاعة، وها قد يسر الله لكن أسباب حفظ القرآن. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد بكن الخير، أراد لكن أن تكن من حافظات القرآن، من حاملات القرآن، من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya di antara tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, cinta terhadap hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan hambanya tersebut untuk melakukan amal-amal soleh. Dan ini, kata beliau, adik-adik pikirkan di dalam diri adik-adik sekarang, bahwasanya adik-adik ini sudah diberikan jalan kemudahan, telah diberikan begitu mudahnya untuk mendapatkan amal soleh. Adik-adik ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pondok, di mana
adik-adik dengan tenang, dengan enak beribadah, menghafal Al-Quran. Tujuan adik menjadi penghafal Al-Quran, tujuan adik menjadi orang yang memiliki Al-Quran, orang menjadi wanita salehah ini dan itu, maka itu ialah kata beliau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang kepada adik-adik sekalian. كثير من الطالبات من البنات من النساء في خارج هذا المعهد في المدارس الحكومية أو في هنا وهنا ولا يجدن من يعلمهن القرآن. الواحدة منهن لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لا تحفظ شيئا من القرآن. أنتن الحمد لله هنا تتعلمن أحكام التجويد أو قراءة الصحيحة، كل واحدة منكم تحفظ جزءا جزئين ثلاثة، أقل شيء ممكن من تحفظ جزءا هكذا والله أعلم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليكن. Kata beliau, coba adik-adik tengok sekarang. Banyak wanita-wanita di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin pengen belajar Al-Quran, pengen untuk bisa ngaji, cuman nggak ada yang membimbingnya, nggak ada guru ngajinya. Atau bahkan lebih buruk lagi, banyak wanita-wanita di luar sana buat baca Fatihah aja nggak bisa, nggak ada yang ngajarin, nggak tahu mau belajar kemana. Maka adik-adik di sini harus benar-benar untuk bisa melihat kenikmatan apa yang ada di mata adik ini. أنا تجولت كثيرا في إندونيسيا و يعني في كثير من المساجد أقمت المحاضرات، رجال ونساء عمر 50 سنة 60 سنة 40 سنة لا يعرف قراءة الفاتحة. Kemudian beliau bercerita bahwasanya beliau ini sudah lama di Indonesia, sudah keliling kemana-mana, sudah berdakwah ke sana dan ke sini. Banyak beliau temukan bahwasanya ada orang yang umurnya udah sampai 30-40 tapi nggak bisa baca Fatihah. Bayangin Fatihah. والفاتحة ركن في الصلاة وأول يعني ما يتعلمه الإنسان في حياته قراءة الفاتحة، ومع ذلك نجد كثيرا من الآباء والأمهات لا يعرفن ولا يعرفون قراءة القرآن الكريم، قراءة الفاتحة. Sebelumnya tadi beliau mengatakan bahwasanya di sini adik-adik mungkin enak ya, kalau di luar nggak ada yang bisa Fatihah, tapi apa di sini paling sedikit mungkin hafalannya 1 juz kata beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya padahal Al-Fatihah itu beliau melanjutkan ialah rukun dari sholat. Artinya kalau rukun itu kalau nggak bisa nggak sah sholatnya. Akan tetapi banyak dari orang-orang tidak mengerti Al-Fatihah, tidak bisa membaca Al-Fatihah itu bahkan di dalam umur mereka yang sudah tergolong tua. فكل واحدة منكن دخلت إلى هذا المعهد لا تخرج منه إلا وقد حفظت القرآن الكريم كاملا بالضبط والإتقان. Kemudian beliau berharap bahwasanya dengan semua yang sudah beliau sampaikan, semua kenikmatan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada adik-adik di sini, adik-adik melihat, menyaksikan kemuliaan itu, beliau berharap bahwasanya tidak ada dari satupun dari adik-adik nanti yang keluar dari pondok ini kecuali telah menyelesaikan, menyempurnakan kenikmatan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara adik-adik menghafalkan Al-Qur'an itqan 30 juz. آمين. وهذا واجب على كل واحدة منكن. حفظ القرآن فرض كفاية على عموم المسلمين، لكن من تيسرت له الأسباب وبدأ بحفظ القرآن الكريم هذا صار واجبا عليه أن يحفظه. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya hukum menghafalkan Al-Quran itu ialah fardu kifayah. Ialah artinya kalau seseorang di antara adik-adik di kampungnya adik-adik ada yang menghafalkan Al-Quran, berarti adik-adik tidak wajib untuk menghafalkannya. Akan tetapi kata beliau, jika ada yang sudah diberikan kemudahan, dipondokkan ini dan itu, kemudahan ini dan itu untuk menghafalkan Al-Quran, maka hukum yang fardu kifayah tadi menjadi wajib bagi dirinya untuk menyelesaikan apa yang telah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا كانت طالبات المعاهد لا يحفظن القرآن، فهل يحفظ القرآن من هن في خارج المعاهد؟ هذا بعيد. التي عندها الأستاذة وعندها كل شيء ما حفظت القرآن، فكيف تحفظوه التي في الخارج؟ لذلك أنتم من الواجب عليكم أن تحفظوا القرآن كاملا.
Kenapa kata beliau? Adik-adik, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang sudah masuk pondok untuk menghafal Al-Quran, hukumnya wajib untuk menyelesaikan hafalannya. Karena kalau orang adik-adik perempuan, wanita yang sudah masuk pondok saja tidak menyelesaikan hafalannya, tidak bisa untuk menghatamkan Al-Quran, terus gimana perempuan-perempuan yang di luar pondok? Kata beliau. Wallahu subhanahu wa ta'ala sayuhasibuna wa yas'aluna. لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن شبابه عن وقته عن علمه عن صحته فهذا الشباب وهذا الوقت وهذه الصحة والفراغ ماذا فعلنا بها يسألك الله سبحانه وتعالى يسألك الله يا فلانة أعطيتك الصحة أو لا نعم يا رب أعطيتني أعطيتك السمع نعم أعطيتك البصر نعم أعطيتك العقل نعم أعطيتك القوة نعم أعطيتك الفراغ نعم الوقت نعم وهيأت لك المعهد والأستاذ والأستاذة والمشرفة والطعام والشراب والنوم كل شيء نعم لماذا لم تحفظ القرآن فكيف الجواب؟ Kemudian beliau mengingatkan, mengajak adik-adik untuk kembali berpikir bagaimana nanti di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat tidaklah kaki dari salah seorang hamba ini maju untuk ke depannya saja, tidaklah ia melangkah kecuali ditanyakan perkara langkah apa yang dia kerjakan, apa yang telah ia lakukan di dunia. Kalau nanti di dunia ia sudah dipondokkan di dalam pondok Al-Quran, ada ustazah, ia senat, ia bisa menghafal, bisa membaca. Kemudian ditanyakan, itu sudah dikasih kesehatan, ia anti sudah dikasih mondok, ia anti sudah ada ustazah yang membimbing, ia semua ia dan ia. Kok nggak hafal, kok nggak selesai? Coba pikirkan bagaimana nanti ada yang menjawab. Jadikan pemikiran ini, bayangan-bayangan seperti ini, kata beliau, sebagai penyemangat untuk adik-adik agar adik-adik semangat dalam menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. كل واحدة منكن تهيئ جوابا لهذا السؤال. أنا لم أحفظ القرآن لأجل كذا كذا أو تحفظ القرآن حتى تنجو من الجواب الحمد لله يا رب حفظت القرآن فيقال لك تفضلي إلى الجنة فإن القرآن يشفع لصاحبه يسوقه يأخذه إلى الجنة. Maka kata beliau, ya kita nanti di hari kiamat ini hanya dihadapkan kepada dua pilihan. Entah kita bilang kita pilihannya jawabannya cuma dua. Ya Allah, iya Engkau telah memberikan aku ini dan itu, akan tetapi aku tidak bisa. Atau kita menjawab, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan ini dan ini. Kemudian ini saya telah menghafalkan Al-Quran yang telah Engkau berikan. Maka kemudian jika jawaban kita yang kedua, maka insya Allah akan dibukakan kepada adik-adik sekalian, kepada kita sekalian pintu surga, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada seseorang yang menemaninya selalu, seseorang penghafalnya. هذا السؤال لماذا لم تحفظ القرآن أو ما الذي شغلك عن القرآن له جواب عجيب من سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه. سيدنا خالد بن الوليد كان في أحد المعارك والغزوات ووضعوا الخيمة ويستعدون للقتال، فوجد قليلا من الوقت أخذ المصحف وأراد أن يقرأ، فقبل أن يقرأ بكى وقال شغلنا عنك الجهاد، شغلني عنك الجهاد. يكلم القرآن أنا مشغول بالجهاد لا أستطيع أقرأك كثيرا كل يوم 5 أجزاء 3 أجزاء كغيره من الصحابة، شغلني عنك الجهاد. Kemudian perkara pertanyaan nanti di hari kiamat, apa yang membuat engkau lalai terhadap Al-Quran, itu ada sebuah kisah di dalamnya, kata beliau. Kisah dari jawaban yang sangat-sangat ajib, kata beliau, sangat-sangat asing, sangat-sangat ajib. Kemudian beliau menceritakan kisahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi dikisahkan Sayyidina Khalid bin Walid itu dulu ketika beliau hendak berperang, beliau Saifullah, beliau panglima besar Islam, ketika hendak berperang sudah ada perkemahan ini dan ini, kemudian hanya tinggal untuk berperang saja, hanya tinggal untuk datang. Akan tadi beliau menyempatkan untuk membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Kemudian ketika beliau membuka Al-Quran, beliau kemudian menangis.
kemudian berkata, seakan-akan beliau ketika membuka Al-Quran itu mengingat, apa yang bikin saya lalai terhadap engkau wahai Al-Quran. Ada pertanyaan yang datang di hati beliau, kenapa kok saya bacanya jarang banget gitu. Kemudian tapi beliau sambil menangis sambil menjawab pertanyaan yang ada di dalam pikiran beliau itu sendiri. Beliau mengatakan, kami lalai ya Allah untuk membaca kitabmu ini karena kami sibuk jihad, kata beliau. سيدنا خالد بن الوليد خاض 100 معركة ما خسر في واحدة منها، وانتصر على الفرس والروم أقوى دولتين في ذاك الزمن، ولا يوجد في جسده موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. هكذا كان حاله كل وقته في الجهاد وفي القتال، ليلا ونهارا في قتال أعداء الإسلام. ومع ذلك يقول شغلنا، ويبكي يحزن، هل هذا العذر مقبول عند الله أو غير مقبول؟ شغلني القرآن، شغلنا الجهاد عنك. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya kami lalai terhadap Al-Quran karena jihad. Jihad yang bagaimana yang beliau maksud? Beliau mengatakan bahwasanya beliau menceritakan jihad yang dimaksud oleh Sayyidina Khalid bin Walid, perang yang dimaksud dalam kata-kata beliau ialah perang yang dimana beliau telah mengikuti 100 peperangan, yang dimana dengan 100 peperangan itu negara Perancis dan negara Roma pada zaman itu dapat ditaklukkan dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Ini jihadnya, ini perangnya Sayyidina Khalid bin Walid. Akan tetapi beliau bersedih karena beliau tidak bisa untuk membaca Al-Quran, malah meluangkan waktu beliau untuk lebih banyak bercengkrama dengan Al-Quran. Dan beliau menangis karena apa? Apakah perangan yang ini yang aku sibuk dengan ini, karena ini aku lalai dalam membaca Al-Quran, dapat meloloskan aku nanti di hari kiamat, kata beliau. أما نحن فما يكون جوابنا؟ ما الذي شغلك عن القرآن؟ تقول أنا مشغول بالجوال، أنا مشغول بالنوم، أنا مشغول بالكلام، أنا مشغول بالكسل. بأي شيء نحن مشغولون عن القرآن الكريم؟ Kata beliau, coba kita sama-sama mikir. Kalau Sayyidina Khalid bin Walid nanti di hari kiamat ketika ditanya, apa yang bikin kamu lalai dari membaca Al-Quran? Sayyidina Khalid bin Walid enak jawabnya, ini perang. Ada itu pun beliau masih nangis. Diterima apa enggak jawabannya, uzurnya. Sekarang kita gimana kita mau jawab? Perang 100 kali enggak apa? Saya lalai karena lihat HP ya Allah, saya karena buka IG ya Allah, saya karena TikTokan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana nanti nasib kita di hari kiamat, kata beliau? من كان عنده عذر وجواب كسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، نقول له أنت في إذن، عندك إذن عن حفظ القرآن الكريم. أما من ليس عنده هذا الجواب فليستعد ويجتهد في حفظ القرآن الكريم، لأنه لا عذر لأحد. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وحفظ القرآن يكفيك في كل يوم ساعة. بعد 2 3 4 5 6 ستحفظ القرآن، لكن في كل يوم عندك ساعة في القرآن الكريم. لا يحتاج إلى وقت كثير ولا إلى جهد كبير ولا إلى شيء، فقط استقامة في كل يوم ساعة ستحفظ القرآن، ولو بعد 5 سنوات ولو بعد 6 سنوات، لا مشكلة في ذلك. لا يجب أن تحفظ القرآن في سنة أو في 2 سنين، لكن لا بد أن نحفظ القرآن جميعا. Kemudian ini ialah penjelasan dari bagaimana nanti kita di hari kiamat ditanya, kalau kita lalai apa jawaban kita. Beliau mengatakan kalau jawaban kita, kalau kita sama kayak Sayyidina Khalid bin Walid, punya uzur, punya izin, ya nggak apa-apa kalau emang kayak gitu. Tapi kalau kita nggak kayak Sayyidina Khalid bin Walid, artinya nggak ada jawaban. Artinya jawabannya apa? Jawabannya ya udah, kita harus fokus untuk menghafalkan Al-Quran agar kita nanti tidak menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Apa yang membuat engkau lalai? Artinya apa? Tadi kata beliau, terus gimana orang yang nggak bisa hafal? Kata beliau apa? Orang yang nggak bisa menghafalkan Al-Quran itu orang yang nggak berusaha. Menghafalkan Al-Quran itu nggak harus tahun, nggak harus 2 tahun, nggak harus 3 tahun. Kata beliau, intinya apa? Intinya istiqomah, intinya terus berusaha. Kata beliau, sehari itu
Jangan banyak-banyak, cukup baca 1 halaman atau 1 tahun 1 juz, intinya istiqomah kata beliau. أروي لكم قصة عن رجل أراد أن يحفظ القرآن. متى أراد أن يحفظ القرآن؟ عمره 80 سنة، بلغ 80 سنة. ذهب إلى المسجد النبوي ودخل إلى مكان حلقات القرآن، وذهب إلى أحد الأساتذة: السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أحفظ القرآن. نظر إليه الشيخ: كثير جدا، كيف تحفظ القرآن؟ قال: نعم، أنا أريد أن أحفظ القرآن. Kemudian beliau menambahkan cerita tentang ada seseorang yang umurnya 80 tahun. Bayangin 80 tahun tapi si kakek ini, kita katakan kakek ya, kakek ini pengen menghafal Quran. Akhirnya apa? Dengan keinginannya untuk menghafal Al-Quran, kakek ini datang ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendatangi salah seorang syekh. Salah seorang, kalau di Arab itu syekh itu orang yang alim, al-surah, artinya orang yang alim dalam seperti beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada syekh itu, wahai syekh, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Kemudian anggaplah kayak ekspresi beliau tadi, syekh tadi begini tuanya pengen menghafalkan Quran kata beliau. قال: نعم، أنا أريد أن أحفظ. قال له الشيخ: طيب تفضل، هات المصحف وتعال اقرأ. حمل المصحف وجاء إلى الشيخ، قال: افتح. فتح المصحف، قال له الشيخ: اقرأ. قال: أنا لا أعرف القراءة. لا تعرف القراءة وتريد أن تحفظ؟ قال: نعم، أولا تعلمني القراءة والكتابة وبعدها أحفظ القرآن. Kemudian setelah beliau ditanya, benar ente pengen hafal Quran gitu katanya syekh. Beliau jawab, iya benar syekh, iya benar. Kemudian ya udah kalau gitu ayo bismillah, baca, buka. Kemudian habis buka, si kakek ini, ya syekh, ayo baca katanya syekh. Kemudian kakeknya jawab, saya nggak bisa baca katanya. Akan dari syekh, ya na'udzubillah, ente pengen apa tadi katanya, baca aja nggak bisa kata syekh ini. Kemudian si kakek ini menjawab dengan tenangnya, ya saya pengen hafal tapi saya meminta untuk diajarin baca dulu kata beliau. فبدأ معه الشيخ، علمه القراءة والكتابة، علمه ألف باء تاء ثاء إلى آخره وكيف يكتب. وبعدها بدأ بحفظ القرآن الكريم في 5 سنوات. حفظ القرآن، تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في 5 سنوات. لا يعرف القراءة ولا الكتابة وعمره 80 سنة. 80 سنة، هذا إذا أراد أن يحفظ سطرا لابد أن يكرره 100 مرة. الذي في أعمالكنا يكرر 5 مرات يحفظ، 3 مرات، 4 مرات، يعني إذا وجد صعوبة شديدة يكرر 10 مرات. أما هذا الكبير يحتاج أن يكرر كثيرا فيحفظ، لكن في اليوم الثاني ينسى. هكذا الكبير 80 سنة. تسأله ماذا أكلت في الصباح؟ يقول لك نسيت. ما اسم ولدك؟ يقول لك نسيت. ما اسم حفيدك؟ يقول لك نسيت. كبير في العمر 80 سنة. Bayangin umur 80 tahun ini kalau zaman kita kata beliau, dan ini memang di semua zaman kata beliau, jangankan untuk menghafalkan Al-Quran, kata beliau 80 tahun kalau kita lihat ngapalin selembar aja butuh baca 100 kali. Jangan ngapal sudah, nanya kakek tadi pagi makan apa, lupa katanya. Nah, itu bayangin orang dengan umur segini menghafal Al-Quran, kitanya bagaimana kelanjutannya yang tadi? Ialah dalam 5 tahun ia belajar untuk menulis, syekh mengajarkannya untuk menulis, kemudian mengajarkannya untuk membaca. Dalam 5 tahun si kakek ini bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dan ini kisah nyata. وهذا من معجزة القرآن الكريم. نحن نرى أطفالا عمره 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات يحفظ القرآن 30 جزءا من أوله إلى آخره ولا يخطئ في حرف. Dan ini seperti cerita yang tadi beliau ceritakan itu, ini ialah termasuk dari mukjizat kemuliaannya Al-Quran. Coba ada dibayangin, Al-Quran bukan yang tua aja, yang anak kecil umurnya 7 tahun ada sekarang yang udah khatam.
Karena apa? Karena seperti tadi Al-Quran itu dimudahkan kepada siapa yang menginginkannya, kata beliau. بل هذا الولد الذي عمره 6 سنوات 7 سنوات يحفظ القرآن ليس عربيا، تقول له اقرأ يقرأ صفحة صفحتين 3. ما معنى هذا؟ لا أدري. لا يعرف شيئا من اللغة العربية لكن يحفظ القرآن كاملا ولا يخطئ في حرف واحد. Kemudian coba adik-adik renungkan ya. Ini yang ngapal, yang kita lihat sekarang banyak ya di TV di mana. Mungkin tetangga-tetangga kita juga ada yang 7 tahun, 9 tahun, 6 tahun ngapal 30 juz itu bukan orang Arab. Padahal Al-Quran ini bahasa Arab loh ya. Artinya seseorang itu lazimnya kalau ia ingin menghafalkan sesuatu itu, kalau dia udah tahu artinya baru dia cepat hafal. Tapi Al-Quran ini bahasa Arab tapi bisa dihafalkan pada umur 7 tahun, 8 tahun, bahkan 80 tahun tadi seperti itu bisa untuk dihafalkan. Bahkan kalau kita tanya itu bisa nggak untuk tahu apa arti yang dihafalkan, dia katakan tidak. Tapi inilah kemuliaan Al-Quran. بل بعضهم يحفظ رقم الآية ورقم الصفحة ورقم السطر ويحفظ الآية التي قبلها والآية التي بعدها وأول هذه الصفحة ما أولها وما آخرها، أول كلمة وآخر كلمة. شيء عجيب هذا. Bahkan dari perkara, dari cerita, dari orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini, mungkin di antara adik-adik ada yang hafal, ada nomornya dia hafal. Alif Lam Mim itu ayat berapa? Coba ada yang tahu? Ayat ke-1. Mungkin setidaknya hafal. Ada yang tahu apa awal ayat ini di lembar ini, apa pertengahannya, apa akhirnya, apa sebelumnya. Mungkin di antara adik-adik ada. Ini ialah kemuliaan Al-Quran. Bisa, padahal ini kita nggak ngerti sama sekali, kata beliau. إذا الله سبحانه وتعالى يسر حفظ القرآن، لكن لابد أن نقبل ونجتهد في هذا، والله سبحانه وتعالى يفتح علينا وييسر لنا وينير قلوبنا، يشرح صدورنا، يفتح بصائرنا لحفظ القرآن الكريم. Artinya apa kata beliau? Kembali ke yang tadi yang awal kata beliau. Al-Quran ini sudah dijanjikan untuk dimudahkan bagi orang yang benar-benar ingin untuk menghafalkannya, mempelajarinya. Maka jika ia benar-benar ingin kemudian ia berusaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu hatinya, akan membukakan pintu pikirannya, akan memudahkan ia untuk menghafal, akan melancarkan kepadanya jalan-jalan yang dimana dengannya ia dapat mencapai apa yang ia inginkan. لكن لابد من الاستقامة والصبر. عندنا جدول لحفظ القرآن في كل يوم، هذا الوقت خاص بالقرآن، في كل يوم ساعة أو ساعتين أو 3 ما شئت. كل يوم هذا عندي جدول لأجل القرآن، كما أنه عندي جدول لأجل الطعام وجدول لأجل النوم وجدول لأجل المدرسة. هناك جدول خاص بالقرآن لا أتركه أبدا. Tapi itu gimana syaratnya itu? Orang udah mau, udah pengen, udah cita-cita akan dimudahkan, itu gimana syaratnya? Kata beliau, syaratnya istiqomah. Sebagaimana adik-adik itu punya jadwal, makan ada jadwalnya, siang ini, sore ini, pagi ini, pakai baju ini, sekolah ini, ada jadwalnya. Begitu pula jadwalkan keistiqomahan adik-adik yang tetap seperti adik-adik tetap makan, tetap minum, tetap sekolah, tetap jadwalkan, datangkan, atur satu waktu yang dimana di sana untuk menghafalkan Al-Quran. Maka jika sudah demikian, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. الصبر الاستقامة والصبر. ممكن أثناء الحفظ نجد آية أو صفحة صعبة، تكرر لا نستطيع، تكرر لا نستطيع، فيأتي الشيطان يقول لك أنت لا تستطيع، أخلق مصحف واذهب والعب، واذهب وتنام، أو أي شيء. لا بد أن نصبر ونصابر في حفظ هذه الصفحة، هذا الواجب حتى نتقنه ولو كررناه مرات ومرات ومرات. Perihal yang kedua, setelah adik-adik istiqomah, rajin, gemar, berusaha, patut, apa itu ialah sabar, kata beliau. Mungkin di antara adik-adik ada yang ia lemah menghafalnya, udah berusaha baca, akan tapi ia nggak bisa, agak lemah dalam menghafal. Kemudian datanglah setan bisikin, udah ini ngapain ngafal, itu udah lemah, jangan dipaksain, udah tidur aja main-main, jangan enak gitu katanya setan. Jangan, kata beliau. Hal-hal seperti itu, bisikan-bisikan seperti itu adik-adik harus lawan.
Karena apa? Syaratnya seperti tadi, berusaha, ijtihad, istiqomah, sabar, paksa, lawan, kata beliau. ومن يحفظ القرآن يوم القيامة يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الذي يقرأ 10 آيات يصعد 10 درجات في الجنة، يقرأ 1000 آية يصعد 1000 درجة. الله أكبر. عدد آيات القرآن 6232، يعني تقريبا 6200 درجة في القرآن في الجنة. من حفظ القرآن كاملا يصعد إلى آخر درجات الجنة. Kemudian kata beliau menerangkan bahwasanya di antara kemuliaan ahli Al-Quran itu ialah kalau orang di dunia itu beramal, ya amalannya berat, dia harus sholat ini dan itu baru naik derajat surganya. Capek ya puasa ini dan itu baru naik derajat surganya. Tapi kalau seorang penghafal Al-Quran itu apa? Dikatakan di dalam hadis naiknya derajat surganya itu, surganya nanti lebih atas itu apa? Hanya gara-gara satu ayat. Iqra, bacalah nanti di akhirat, baca, maka sesungguhnya surgamu, derajatmu nanti di akhirat itu akhirnya apa? Selama kita membaca satu ayat kayak 1 derajat, 1 huruf 1 derajat ini sampai akhir kita membaca, sampai sana tingginya nanti derajat pahala surga kita di akhirat. Ini ialah kemuliaan di antara kemuliaan Al-Quran itu sendiri. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، أخذا وفهما واستنباطا من هذا الحديث، لأن الحديث يقول فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن هذه أعلى درجات الجنة عند آخر آية، فعدد آيات القرآن بعدد درجات الجنة. وإذا كنت في أعلى درجات الجنة مع من سنكون إذا كنا في أعلى درجات الجنة؟ Sayyidah Aisyah berkata bahwasanya sesungguhnya banyaknya nanti derajat, banyaknya tingkat surga, tingkat pahala di akhirat itu berapa? Katanya Sayyidah Aisyah berdasarkan hadis yang sebelumnya kita sebutkan, Iqra waratilil Qur'an waqra fa inna manzilataka yang tadi disebutkan itu, Sayyidah Aisyah dapat mengetahui berapa banyak derajat surga nanti di akhirat, kata beliau. Berapa banyaknya? Sebanyak ayat yang ada di Al-Quran. Berapa banyaknya? Sekitar 6223, kata beliau. Kurang lebih seperti itu. وفي أعلى درجات الجنة مع من سنكون؟ هل تعرفنا مع من؟ Kemudian kalau adik-adik hafal 30 juz, hafal 223 ayat yang tadi, kalau adik-adik ngapal kemudian nanti daerah disuruh baca, kemudian derajatnya di sana, bayangin sama siapa kita nanti di derajat surga yang paling tinggi itu, kata beliau. Jawabannya ada yang tahu? Sama apa? Sama siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Coba kerasin suaranya. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة والأولياء والصالحين، لأن هؤلاء هم في الفردوس الأعلى من الجنة، وهذا ما يطلبه كل مسلم أن يكون في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعلى درجات النعيم. Yang masih ragu tadi jawabannya jelas ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu ada ketahui, kata beliau, sesungguhnya bersama Rasulullah, bersama para kekasihnya Allah, nabi-nabi Allah, itu ialah setiap orang mendambakannya. Maka kalau ada hafal 30 juz, insyaallah itu bisa tercapai, kata beliau. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أن ييسر لنا حفظ القرآن ومراجعة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن، وأن يتمم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Dan yang terakhir, beliau mendoakan kepada adik-adik khususnya agar diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, diberikan kemudahan dalam segala hal yang menuntun adik-adik kepada apa yang adik-adik citakan. Doa yang panjang ya, insya Allah adik-adik dengar sendiri, kemudian diaminkan. Kemudian beliau menutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Di antara adik-adik mungkin ada yang pengen bertanya, mungkin ada tadi kisahnya kurang jelas atau mungkin ngantuk terus ada yang ketinggalan. Ini kelanjutan kisahnya gimana atau apa? Boleh ditanyakan sekarang. Tanyaan pakai bahasa Indonesia. Nanti diterjem sama Ustaz. Atau ada yang pengen bertanya bagaimana cara bisa cepat atau doa untuk hafal Quran, gimana amal-amalannya? Doa supaya cepat hafal. Ada yang minta doa untuk cepat ngapal Quran, sudah didoakan tadi. Diajarkan doa. Tips. Kata beliau, buat yang pengen cepat menghafalkan Al-Quran, diberikan kemudahan, itu membaca surat Al-Insyirah alam nashrah laka sadrak 7 kali setiap selesai salat. Ya. 7 kali setelah selesai salat membaca Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Ada pertanyaan lain? Yang ada pertanyaan angkat tangan. Ya ada. Bagi mikro. Gimana caranya biar hafalan bisa cepat masuk? Supaya cepat masuk hafalan. Tashdidil hifz. Kaifiat كيف نحفظ القرآن الكريم؟ تمام؟ حفظ القرآن الكريم الأول أن تقرأ قراءة صحيحة. تقرأ الآية قراءة صحيحة، إما تقرأها مع الأستاذ أو تسمعها من الأستاذ أو تسمعها من التسجيل، ثم تقرأ بالنظر قراءة صحيحة متقنة، لأن القراءة الأولى أنت ستحفظ منها، فإذا قرأت خطأ ستحفظ خطأ، هذه مشكلة كبيرة. فالمرة الأولى نقرأ قراءة واضحة صحيحة، نركز في كل حرف وفي كل حركة، ثم نكرر هذا المقطع الذي سنحفظه. يعني إذا سنحفظ صفحة كاملة نبدأ بالآية الأولى، سطر، نصف سطر، 3 كلمات أو 4 كلمات، نقرأها قراءة صحيحة، نكررها مرة، مرتين، 3، ثم نجرب نقرأ غيبا. بعد القراءة غيبا نتأكد، ننظر قرأت صحيحا أو خطأ. صحيح الحمد لله، أكمل إلى بقية السطر فأقرأه قراءة صحيحة، ثم مرة، مرتين، 3، ثم أقرأ غيبا وأتأكد، ثم أجمع السطر كاملا أو الآية كاملة من أولها إلى آخرها، أقرأها مرة بالنظر بشكل دقيق، ثم مرة ثانية وثالثة ورابعة بالنظر، ثم أقرأ غيبا، وبعدها أنظر هل قرأت صحيحا أو أخطأت، فإذا أخطأت أين مكان الخطأ هذا أكرره مرة ومرتين و3، ثم أعيد، وهكذا إلى أن أكمل الصفحة. Kata beliau, tadi ada yang nanya, gimana cara biar kita ngapalnya cepat, nempel, enak? Pertanyaannya. Jawaban beliau ialah, yang pertama jangan tergesa-gesa di dalam menghafal. Jadi adik-adik ketika ingin menghafal itu usahakan membaca semua yang targetnya dihafal itu dengan benar dulu. Baca yang benar, baca bacaan benar, bacaan pelan-pelan, entah itu dari disimak, didengarkan oleh ustazahnya atau ustazahnya baca. Karena apa kata beliau? Karena bacaan pertama dari apa yang ingin kita hafalkan itu yang nanti benar-benar nempel. Kalau tergesa-gesa, pengen cepat-cepat ngapal, tiba-tiba ngapal ini yang dibaca salah awalnya,
sampai nanti sampai meninggal, itu yang jadi ingatannya, hafalannya. Nah, kemudian setelah membaca benar kata beliau dibagi. Jadi termisalkan satu halaman ya, adik-adik satu halaman. Coba dihafalkan 2 ayat dulu, baca benar, pelan-pelan, ulang, hafal. Lihat, hafal, lihat ada yang salah nggak? Kalau nggak ada yang salah lanjutin 2 ayat lagi, atau dibagi sepertiga. Sepertiga yang pertama sudah, masuk ke sepertiga kedua. Antar kalau udah sepertiga yang kedua kayak yang pertama, udah benar-benar dihafal, jangan lanjut ke yang ketiga, tapi ulang dulu, gabungin yang pertama sama yang kedua. Artinya apa? Ayat 1, 2, 3 udah hafal, udah enak, udah benar. 4, 5, 6 kayak gitu, ulang ini hafal. Jangan langsung ke 7. Ulang dari 1 sampai 6 dulu. Lihat, ulang, kalau udah benar baru 7. Itu terus sampai targetnya. Baru nanti kalau udah semua, insya Allah hafalnya enak, hafalnya gampang, dan insya Allah hafalannya benar dan akan menetap di kepala, di ingatan. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Pada. Ya, yang bertanya berdiri. Ayo. Biar ditampung aja soalnya mungkin. Ayo. Kumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, gimana cara biar kuat hafalannya? Baik Ya, kemudian pertanyaan yang kedua yang tadi, insya Allah ini kita batasi sampai 5 pertanyaan ya. Soalnya ya kata saya dan kata beliau. Nah, ya udah kita batasin begitu ya. Kasratus soal. Yang itu tadi, yang pertama gimana cara biar kuat hafalannya? Ini 2 ya, sisa 3 poin. 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, apakah manfaat membaca Al-Quran hanya dirasakan oleh penghafalnya atau akan terasa oleh orang-orang sekitarnya? Ada lagi supaya ditampung soalnya tinggal 3 soal. Oke, adek, bismillah. Kali ini bisa minta tolong agak sedikit biar kedengaran. Maju. Bismillah. Afwan Ustaz, mau nanya sebelah sini. Berhubung kita di pondok, ketika kita pulang kan ada perpulangan. Cara kita menjaga hafalan ketika di rumah itu bagaimana? Kan kita takutnya lalai, terus nanti kita gak karuan gitu. Bagaimana sih? Ya. Andal utlah. Soal yang keempat sudah ada ya, tinggal 1 soal lagi. Menghafal Al-Quran di 5,5 atau sampai 7 juz, 5 juz. Terus alasan kita itu tidak menyelesaikan itu gara-gara kita takut ya bisa menjaga Al-Quran itu sampai kita meninggal. Kayfa biman yahfazul Quran ma'atan mahifzahu bihujjati annahu yakhaf yani. Ayo bawah. Sebelumnya untuk soal Cara. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi gimana cara biar hafalan kuat ya? Ya. Kata beliau, kita sudah jawab yang tadi ya, memang sudah intuisinya gimana kita benar-benar bisa istiqomah
gimana kita sabar, gimana kita pelan-pelan, gimana kita berkemauan yang kuat. Kemudian ditambahkan, agar hafalan kita kuat ialah bagaimana kita memprioritaskan murojaah daripada hafalan, kata beliau. Jadi nggak apa-apa hafalnya ditambah dikit, tapi murojaahnya diprioritaskan. Maka dengan hal ini insya Allah apa yang kita hafal itu akan menjadi kuat. Tapi kalau yang kita prioritaskan itu menghafal, banyak hafal ini saya tapi tidak diulang, itu yang bikin hafalan lemah. Ya, jadi insya Allah bisa dimengerti. Sering-sering Kurang mengulang. lebih seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, يقول الإمام الشاطبي فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرقا وانجلا. يعني يشبه الإمام الشاطبي القراء والرواة عن القراء بالبدور، القمر عندما يكون بدرا كيف يضيء السماء، ويشبه الرواة بالشهاب، الشهاب الذي يكون في السماء كيف يضيء. يعني انظر إلى السماء فيها 7 أقمار، كل قمر بدر وحول كل قمر شهابان، فستكون السماء في الليل كالنهار من كثرة الضوء. وهكذا حافظ القرآن هو كالقمر يضيء وينشر النور فينتفع به من حوله. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah manfaat Al-Quran itu hanya dirasakan oleh orang yang menghafalkan Al-Quran itu, atau dirasakan juga oleh orang yang di sampingnya yang tidak menghafalkan Al-Quran? Jawaban beliau menjawab dengan bait dari matan Asy-Syatibiyah, matan di dalam ilmu qiraat. Ya, kalau di dalam ilmu tajwid ada namanya matan Jazariyah, ya, seperti yang adik-adik ketahui. Nah, itu arti baitnya ialah yang dimana di sana Imam Syatibi mengumpamakan. Jadi di dalam ilmu Al-Quran ini ada namanya para imam qurra, ya. Ada imam yang kita baca ini namanya hafiz, yang kemudian ada imam ini, ada imam ini. Setiap imam punya 2 murid. Nah, kemudian Imam Syatibi mengumpamakan imam-imam di antara imam qurra ini bagaikan bulan. Ya. Kemudian riwayatnya 2 muridnya itu bagaikan apa yang di samping bulan? Bintang. Nah, kemudian Al-Quran yang kita baca di seluruh dunia ini itu ialah riwayatnya kita mengambilnya dari 7 imam ini, kemudian dari 2 muridnya ini. Nah, artinya apa? 7 imam, 2 murid bersama murid-muridnya, ada banyak bulan, ada bintang-bintang. Yang terang apa? Langit. Ya, yang terang langit. Artinya apa? Artinya kita sekarang hidup dengan ini itu berkah dari 7 imam, 7 imam, 14 murid dari 7 imam ini. Artinya apa? Manfaat Al-Quran itu kata beliau bagaikan yang tadi, orang yang membawa Al-Quran itu bagaikan bulan yang bisa menyinari dengan murid-muridnya, entah itu dengan hafalannya, entah itu dengan dirinya sendiri, langit itu, penduduk bumi itu. Kurang lebih seperti itu kata beliau. وفي الحديث يوم القيامة يكسى والدا حافظ القرآن لباسا حلة خاصة تاج الكرامة وحلة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في الدنيا. فيقول هذين الوالدين بما كسينا هذا، بما أعطينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فإذا حفظ الولد القرآن انتفع أبوه وأمه يوم القيامة بتاج من النور ولباس خاص من النور. Kemudian mana bukti di mana orang yang tidak menghafalkan Al-Quran itu kena ikut manfaatnya Al-Quran seperti tadi yang dicontohkan, seperti bulan dapat menyinari langit? Mana buktinya? Buktinya jelas dalam hadis Nabi kata beliau. Buktinya ialah anaknya yang menghafal Al-Quran, orang tuanya tidak menghafal, akan tetapi bagaimana nanti di akhirat orang tuanya dikenakan, dipakaikan mahkota dari cahaya yang melebihi cahaya matahari, kemudian dipakaikan baju dari cahaya itu. Sebab apa? Sebab ia dalam hadis dikatakan, dari mana aku mendapatkan semua ini ya Allah? Seorang tua tadi berkata, kemudian jawabannya ialah karena engkau menyuruh, mengajak anakmu untuk menghafal Al-Quran, kemudian ia bisa menghafalkannya, maka engkau mendapatkan kemuliaan yang seperti ini.
Soal yang ketiga apa tadi? Takut menghafal sedikit. La nukamil. الإنسان بطبعه يحب الراحة والنفس إذا انفردت بالإنسان فإنها تبعده عن الخير فلذلك أنا قلت لكم أنتن هنا بين صويحباتكن كل واحدة تشجع الأخرى على حفظ القرآن فإذا جاءت الإجازة ترجع إلى البيت ما في من يحفظ ولا من يقرأ القرآن ولا من يذكرها بالقرآن فإن النفس تميل إلى الراحة وإلى الكسل هذا من طبيعة النفس من استطاع أن يجاهد نفسه ويستقيم هذا خير عظيم من لم يستطع إلى الحد الأدنى لا يترك أقل شيء المراجعة يعني في إجازة شهر في البيت أنا لا أحفظ حفظا جديدا لكن لابد أن أراجع ما حفظت حتى لا أنسى هذا أقل شيء ومن استطاع أن يستقيم كما كان في المعهد وفي البيت سواء هذا خير عظيم ويحتاج إلى مجاهدة وصبر. Beliau mengatakan, jadi pertanyaannya ialah gimana cara kita buat menjaga hafalan ketika lagi liburan, pas liburan yang biasanya datang males gitu. Gimana cara menjaga hafalan? Kata beliau, sudah menjadi tabiat manusia, sudah menjadi sifat asli manusia, itu suka senang, suka kesenangan, suka malas-malasan. Dan itu semua berasal dari ketika kita sendiri. Makanya seperti yang beliau katakan tadi, adik-adik di sini itu dalam kenikmatan besar karena apa? Karena ada teman-temannya yang bisa kalau kita lagi capek, lagi malas, lagi ini tuh, ada yang ngingetin, ada yang kita lihat buat nyemangatin kita. Maka adik-adik kalau nggak bisa, kalau di rumah nanti datang malamnya usahakan untuk punya teman murajaah kata beliau. Tapi kalau ada yang bisa sebagaimana dia di pondok bisa murajaah ini dan itu masya Allah kata beliau khairul azim, sebuah kebaikan yang sangat besar. Tapi kalau enggak paling enggak cari teman yang bisa saling mengingatkan begitu ya. Paling enggak kata beliau sekecil-kecilnya kalau hafalannya 10 juz ya paling enggak satu bulan libur ya tetap murajaah 1 juz gitu. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Alhamdulillah soal akhirnya أنها لا تتم حفظها مخافة مهمة القرآن. هذا من وساوس الشيطان ليصدنا عن الخير دائما في بعض الشيطان في بعض الأحيان يدلك على ما صورته خير حتى يصرفك عن الخير الأكبر يقول إذا حفظت ولم تراجع ونسيت هذه معصية كبيرة لا تحفظ ولا تقع في المعصية لكن نحن نقول له اخسأ أيها اللعين سنحفظ ونراجع ونتقن ولا ننسى إن شاء الله نعم وإذا حصل ونسينا فإننا نتوب ونستغفر الله ونرجع مرة أخرى إلى الحفظ والمراجعة والإتقان نعم لا نستسلم لا بد أن نحفظ ونتقن ونراجع ومراجعة القرآن في أول الأمر تحتاج إلى جهد وصبر لكن بعد سنة سنتين تجد مراجعة القرآن سهلة يسيرة تقرأ قراءة فقط في ساعة تقرأ 3 أجزاء أو 4 أجزاء بسهولة ويسر إن شاء الله. Pertanyaannya ialah gimana perkara orang yang enggak menyempurnakan hafalannya, enggak ngelanjutin hafalannya karena takut dengan beban yang nanti akan ia tanggung ketika ia sudah menyelesaikan hafalan. Artinya apa? Takut misalnya kalau udah khatam terus enggak murojaah terus dosa. Nanti datang setan, udah hafal dosa, mending jangan hafal katanya setan. Itu apa kata beliau? Itu was-wasi syaitan, itu godaan setan semua kata beliau. Harus kita lawan. Artinya apa? Jangan pikir ke sana ke situ dulu.
Adik-adik harus fokus belajar ini dan itu. Mungkin tahun awal sulit, mungkin tahun kedua, ketiga kepikiran. Tapi tahun-tahun selanjutnya ketika adik sudah menghafalkan Al-Quran, sudah menghatamkannya, sudah menyelesaikannya, maka adik-adik akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan, kemanisan di dalam murojaah yang dimana tidak bisa adik dapatkan selain adik-adik sudah menghatamkan Al-Quran itu sendiri. Kurang lebih seperti itu jawabannya, adik ya. Yakfi ya? Insyaallah, yakfi. Baunya. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لنا حفظ القرآن ويسر لنا مراجعة القرآن ويسر لنا فهم القرآن ويسر لنا تدبر القرآن ويسر لنا العمل بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم اشرح صدورنا للقرآن اللهم افتح قلوبنا للقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن اللهم زين جوارحنا بالقرآن اللهم اشغل أوقاتنا بالقرآن واستعمل أبداننا بأحكام القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله سائقا لنا إلى جنات الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجز مشايخنا عنا ما هم أهله اللهم اجز والدينا عنا ما هم أهله اللهم بارك في مؤسس هذا المعهد وفي أولاده وذرياته يا رب العالمين اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا طيبا ميمونا يا رب العالمين اللهم بارك في الطالبات وفي آبائهن وأمهاتهن واجعلهن من أهل القرآن اللهم اجعلهن على قدم سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في حفظ القرآن وفهمه والعمل به يا رب العالمين اللهم يسر لهن حفظ القرآن وفهمه وتدبره والعمل به يا رب العالمين اللهم اجزي المدرسات خيرا وبارك فيهن وفي أسرهن وعائلاتهن وأولادهن يا رب العالمين ويسر أمورهن اللهم يسر لنا ولهن ولجميع المسلمين كل عسير وقرب لنا كل بعيد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allah marhamna rawat aja. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا Tapi tadi